rare earth, 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 rare earth. रेयर अर्थ्स। दोस्तों आजकल ये लफ्ज़ आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे। बिलखसूस डोनाल्ड ट्रंप अपने हालिया बयानात में रेयर अर्थ का जिक्र बहुत ज़्यादा करते नज़र आते हैं। वो अक्सर कहते हैं कि अमेरिका को रेयर अर्थ की अशद ज़रूरत है और हकीकत में भी ऐसा ही है। लेकिन दोस्तों जिस चीज़ की अमेरिका को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, चाइना ने हाल ही में ठीक उसी को टारगेट किया है। यानी आप यूँ कहें कि अमेरिका की दुखती रग पर चीन ने हाथ रख दिया है। चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने 9 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें चीन ने एक्सपोर्ट ऑपरेटर्स को इस बात का पाबंद किया कि उन्हें चाइनीज़ रेयर अर्थ से तैयार करदा किसी भी प्रोडक्ट को, चाहे उसमें 0.1% भी चाइनीज़ रेयर अर्थ का कोई कंटेंट हो, एक्सपोर्ट करने के लिए चाइनीज़ मिनिस्ट्री की इजाज़त दरकार होगी। वैसे तो ये नोटिफिकेशन चाइनीज़ रेयर अर्थ से बनी प्रोडक्ट्स को दुनिया के किसी भी मुल्क में एक्सपोर्ट करने से मुतल्लिक था, लेकिन चीन के इस इक़दाम ने अमेरिका में बिलखसूस शॉक वेव्स भेजी हैं। चाइना ने ये इंतहाई कदम क्यों उठाया ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि रेयर अर्थ आखिर होती क्या हैं, इनका इस्तेमाल क्या है। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 71 तक 15 एलिमेंट्स को लैंथोनाइड्स कहा जाता है। इन 15 लैंथोनाइड्स में एटॉमिक नंबर 21 और 39 के 2 एलिमेंट्स सेकेंडियम और यूट्रियम को भी शामिल कर लिया जाए तो मजमूई तौर पर ये 17 एलिमेंट्स रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहलाते हैं। दोस्तों रेयर अर्थ के नाम से ये शुबा होता है कि ये कोई नायाब धातें होंगी, लेकिन हकीकत में ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि ये एलिमेंट्स हमारी ज़मीन पर कसरत से पाए जाते हैं। हाँ, अलबत्ता ये हमेशा एक साथ ही पाए जाते हैं। इनको अलग अलग माइन नहीं किया जा सकता, बल्कि तकनीकी तौर पर इंतहाई मुश्किल प्रोसेस से गुजारने के बाद इनकी शनाख्त और अलहदगी मुमकिन हो पाती है। इन अनासर की कीमियाई खसूसियात एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिलती जुलती होती हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल क्या है और ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं और इतने अहम क्यों हैं। दोस्तों ये वो धातें हैं जिनके बगैर आज की जदीद दुनिया का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं। ये एलिमेंट्स हाईटेक मसनूआत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। आपका मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप, टीवी स्क्रीन या फिर कोई भी स्मार्ट डिवाइस, इन सब के अंदर रेयर अर्थ का इस्तेमाल लाजमी हुआ है। रेयर अर्थ का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मैग्नेट्स की तैयारी में होता है। इनके एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब ऐसी होती है जो बहुत मजबूत और मुस्तहकम मकनातीसी फील्ड पैदा करती है जो किसी और धात से मुमकिन ही नहीं। इसीलिए रेयर अर्थ एलिमेंट से तैयार होने वाले मैग्नेट्स आम धातों से बनने वाले मैग्नेट्स के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा ताकतवर होते हैं और साइज़ में भी निस्बतन छोटे ये होते हैं। यही खासियत इन्हें इलेक्ट्रिक कारों और बिलखसूस डिफेंस इंडस्ट्री यानी ड्रोन्स, फाइटर जेट्स और जदीद मिसाइल सिस्टम में इंतहाई अहम और आज की जदीद तरीन दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत बनाती है। अमेरिका के बारे में आप जानते ही हैं कि डिफेंस इक्विपमेंट का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अमेरिका है, और जब रेयर अर्थ्स के हसूल या सप्लाई में कमी आ रही है या रुकावट आ रही है तो जाहिर है दुनिया में सबसे ज़्यादा मसला भी अमेरिका ही को इसकी वजह से होगा। लेकिन दोस्तों दिलचस्प सवाल आखिर ये है कि चाइना इस फील्ड में इतना आगे कैसे निकल गया और अमेरिका क्यों पीछे रह गया। दोस्तों दरअसल रेयर अर्थ एलिमेंट्स के मामले में चीन ज़खायर, माइनिंग, प्रोसेसिंग और मैग्नेट्स मैन्युफैक्चरिंग के हर मरहले में तमाम दुनिया से आगे है। दुनिया में रेयर अर्थ के सबसे बड़े रिजर्व यानी ज़खायर भी चीन ही के पास हैं। चीन के रेयर अर्थ रिजर्व 44 मिलियन मेट्रिक टन हैं। चीन के बाद अगला मुल्क इस लिस्ट में ब्राज़ील है। इसके रिजर्व्स चीन के रिजर्व्स के हाफ से भी कम, महज 21 मिलियन मेट्रिक टन हैं। इंडिया का इस लिस्ट में नंबर 3 है। यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, रशिया और वियतनाम के बाद इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है। यूएसए के टोटल रिजर्व्स महज 1.9 मिलियन मेट्रिक टन हैं। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के करीबी मुमालिक हैं और इनके ज़खायर भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो
तो अमेरिका इनसे भी तो रेयर अर्थ्स हासिल कर सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि रेयर अर्थ्स की माइनिंग इंतहाई मुश्किल और टेक्निकल काम है। चीन रेयर अर्थ्स की माइन प्रोडक्शन के लिहाज से भी दुनिया में सबसे आगे है और टोटल रेयर अर्थ प्रोडक्शन का दुनिया भर का 69% सिर्फ चीन से आता है। चीन की ये डोमिनेंस रिजर्व्स और माइन प्रोडक्शन तक ही महदूद नहीं, बल्कि रेयर अर्थ्स की प्रोसेसिंग में भी चीन दुनिया भर में सबसे आगे है। ग्लोबल रेयर अर्थ्स का 90% सिर्फ चीन ही में प्रोसेस होता है। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि रेयर अर्थ्स की प्रोसेसिंग के हवाले से भी चीन ही ग्लोबल लीडर है। यही सबसे मुश्किल मरहला भी है जिसके लिए मखसूस टेक्नोलॉजी दरकार होती है। इससे भी ये जाहिर होता है कि दुनिया के किसी और मुल्क में अगर अमेरिका या कोई दूसरा मुल्क माइनिंग कर भी रहा है तो इसका ज़्यादातर हिस्सा प्रोसेसिंग के लिए चीन ही में आता है और यहाँ से प्रोसेस होकर फिर वापस जाता है। रेयर अर्थ सप्लाई चेन में प्रोसेस्ड रेयर अर्थ से मैग्नेट्स प्रोड्यूस करने में भी चीन का शेयर ग्लोबली 90% से भी ज़्यादा है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेयर अर्थ्स की सप्लाई चेन के हर मरहले में चीन की डोमिनेंस किस कदर ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, ये मामला हमेशा से ऐसा नहीं था। 1990 की दहाई तक अमेरिका रेयर अर्थ प्रोडक्शन में दुनिया भर में सबसे आगे था। उस वक्त तक दुनिया की ज़्यादातर रेयर अर्थ माइनिंग और प्रोसेसिंग अमेरिका में ही हुआ करती थी। लेकिन मसला ये था कि कैपिटलिस्ट अमेरिका के लिए ये काम ज़्यादा मुनाफा बख्श नहीं था। माइनिंग और प्रोसेसिंग की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी। चुनांचे अमेरिकन कंपनीज़ ने आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेसेस क्लोज़ कर दिए और अमेरिकी हुकूमत ने भी कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो इस मामले पर नहीं दी। दूसरी तरफ चाइना को इस इंडस्ट्री की स्ट्रेटेजिक अहमियत का बखूबी अंदाज़ा था। चीन जानता था कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज़ में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इसीलिए चीन ने बगैर मुनाफा की परवाह किए इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट जारी रखी। जाहिर है चाइनीज़ हुकूमत की सपोर्ट भी इसमें शामिल थी। नई माइंस खोदी गई, रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी भी चीन ने बेहतर बनाई और ग्लोबल सप्लाई चेन पर चीन रफ्ता रफ्ता अपनी गिरफ्त मजबूत करता चला गया। इसका नतीजा आज हम सबके सामने है। चीन रेयर अर्थ्स की माइनिंग, प्रोसेसिंग और मैग्नेट्स प्रोडक्शन में ग्लोबल लीडर है। अब चीन ने जब सिर्फ एक्सपोर्ट कंट्रोल आयद किए हैं तो अमेरिका के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। लेकिन याद रहे कि चीन के इस इकदाम को हम एकतरफा और जारहाना नहीं कह सकते। ये कदम अमेरिका की टैरिफ की धमकियों के रद्द अमल के तौर पर उठाया गया है। दरअसल चीन और अमेरिका के दरमियान ट्रंप की दूसरी टर्म में शुरू होने वाली टैरिफ वार में 90 दिन की जंग बंदी नवंबर में ख़त्म होने जा रही है। इसके खात्मे पर ट्रंप ने एक बार फिर 157% टैरिफ्स आयद करने का ऐलान किया है, जो शायद इससे ज़्यादा भी हो सकता है। चीन ने इसी के रद्द-ए-अमल में अपनी नई एक्सपोर्ट कंट्रोल पॉलिसी जारी की है। दोस्तों, याद रहे कि अप्रैल 2025 में भी चीन ने अमेरिका के टैरिफ्स के जवाब में 7 रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर कंट्रोल आयद किया था। लेकिन अब इसमें मज़ीद 5 एलिमेंट्स शामिल करने का इरादा भी चीन रखता है। अब की बार चीन ने वाज़े कर दिया है कि अगर किसी प्रोडक्ट में सिर्फ 0.1% भी चाइनीज़ माइंड या प्रोसेस्ड रेयर अर्थ शामिल है तो उसकी एक्सपोर्ट के लिए चाइनीज़ वजारत तजारत से इजाज़त लेना लाजमी होगी। इस इजाज़त के लिए एक्सपोर्टर को ये वजाहत भी देना होगी कि वो प्रोडक्ट किस गैर मुल्की कंपनी को एक्सपोर्ट की जा रही है और इसका इस्तेमाल किस मकसद के लिए होगा। चीन का कहना है कि ये तमाम इक़दामात नेशनल सिक्योरिटी के तहत लिए जा रहे हैं। बीजिंग के मुताबिक एक्सपोर्टर को ये यकीनी बनाना होगा कि उनकी एक्सपोर्ट से चीन के कौमी मफादात और सिक्योरिटी को किसी किस्म का नुकसान न पहुँचने पाए। दोस्तों, याद रहे कि चाइना की तरफ से एक्सपोर्ट कंट्रोल की पॉलिसी एक्सपोर्ट पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी नहीं है। इस पॉलिसी के तहत चाइनीज़ हुकाम रेयर अर्थ्स की एक्सपोर्ट के प्रोसेस को थोड़ा लंबा और पेचीदा बना सकते हैं। इससे अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज को रेयर अर्थ्स की शिपमेंट्स में डिलेज का सामना करना पड़ सकता है। नतीजतन इन्हें अपनी ईवीज, एयरक्राफ्ट्स, डिफेंस सिस्टम्स की डिलीवरीज में भी ताख़ीर और दुश्वारियों का सामना जाहिर है करना पड़ेगा। दर हकीकत ऐसा हुआ भी है। चीन ने जब पहली बार अप्रैल
میں ایکسپورٹ کنٹرول عائد کیے تھے تو مئی کے مہینے میں امریکہ کا صنعتی پہیہ اچانک سے رک گیا تھا۔ فیکٹریوں کی اسمبلی لائنز، چاہے وہ F-35 اسٹیلتھ فائٹرز ہوں یا پیٹریاٹ میزائل ہوں یا فورڈ کے ٹرکس، سب رک گئی تھی۔ چین کے اس اقدام نے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ڈیفنس مینوفیکچرنگ کمپنیز، آٹو میکر سب ایک ہی بات کر رہے تھے کہ اگر چائنیز میڈ میگنیٹس نہ ملے تو امریکہ نہ اپنے جیٹس بنا سکتا ہے اور نہ ہی اپنی الیکٹرک کاریں اور نہ ہی جدید ہتھیار بن پائیں گے۔ فورڈ کے CEO جم فارلی نے اعتراف کیا تھا کہ ہمیں اپنی پروڈکشن 3 ہفتوں کے لیے روکنا پڑی تھی کیونکہ ہائی پاور میگنیٹس انہیں دستیاب نہیں ہو رہے تھے۔ حالیہ ٹریڈ وار کے پہلے فیز میں چین کے ایکسپورٹ کنٹرولز نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے بعد امریکہ اور چین کے درمیان مذاکرات ہوئے تھے اور 90 دن کے لیے ٹیرفز کو مؤخر کر دیا گیا تھا۔ دوستو، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایکسپورٹ کنٹرول پالیسی بھی سب سے پہلے امریکہ ہی نے متعارف کروائی تھی اور آج خود اسی پالیسی کا جھٹکا امریکہ کو لگ رہا ہے۔ چین نے اپنی حالیہ پابندیوں میں پہلی بار ایک ایسا اصول استعمال کیا ہے جسے فارن ڈائریکٹ پروڈکٹ رول یا FDPR کہا جاتا ہے۔ یہ میکانزم 1959 میں امریکہ ہی نے متعارف کروایا تھا اور طویل عرصے تک واشنگٹن نے اسی اصول کو چین پر سیمی کنڈکٹرز اور ہائی ٹیک ایکسپورٹس روکنے کے لیے استعمال کیا۔ اس رول کے تحت امریکہ کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی غیر ملکی کمپنی کی پروڈکٹ پر کنٹرول لگا سکتا ہے اگر اس پروڈکٹ کی تیاری میں امریکن ٹیکنالوجی، امریکن سافٹ ویئر یا مشینری یا اس کا کوئی بھی پرزہ امریکن شامل ہو، چاہے وہ کمپنی امریکہ سے باہر ہی کیوں نہ واقع ہو۔ یعنی اگر سپلائی چین کے کسی بھی لیول میں امریکی ٹیکنالوجی یا کوئی پروڈکٹ یا اس کا حصہ استعمال ہو رہا ہے تو واشنگٹن اس پر اپنا دائرہ اختیار یعنی جورسڈکشن قائم کرتے ہوئے کنٹرولز یا پابندیاں عائد کر سکتا ہے۔ لیکن اب پہلی بار چین نے اسی اصول کو الٹا امریکہ ہی کے خلاف استعمال کیا ہے۔ گویا وہی پالیسی جو کبھی چین کی ترقی روکنے کے لیے امریکہ نے اپنائی تھی، آج امریکہ ہی کے خلاف چین استعمال کر رہا ہے۔ یقیناً یہ ایک ایسی اسٹریٹجک موو ہے جو امریکہ کو یہ ریئلائز کروانے کے لیے کافی ہے کہ اب وہ تنہا سپر پاور نہیں رہا اور نہ ہی اب ہر ملک پر امریکہ لیوریج رکھتا ہے۔ کچھ نہ کچھ پتے دوسرے ممالک بالخصوص چائنا کے پاس بھی ہیں۔ دوستو، اس بات کا احساس غالباً امریکہ کو کسی حد تک ہو بھی چکا ہے۔ حال ہی میں جب امریکی صدر سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ کیا نئے ٹیرفز جو آپ چین پر عائد کرنے جا رہے ہیں وہ سسٹینیبل ہیں یعنی قابل عمل ہیں، وہ اپنا مقصد حاصل کر پائیں گے، تو اس کے جواب میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ نئے ٹیرفز سسٹینیبل نہیں ہوں گے۔ دوستو، امریکہ کی پروٹیکشنسٹ پالیسیز سے چین کو شاید اتنا نقصان نہیں ہو رہا، لیکن امریکہ اپنا نقصان ضرور کر رہا ہے۔ ہم آپ کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ امریکہ نے اپنی چپ کمپنی انویڈیا کو چین کو ہائی ٹیک چپس ایکسپورٹ کرنے سے منع کیا اور اس پر پابندی لگائی تاکہ چین آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں امریکہ سے آگے نہ نکل سکے اور امریکہ دنیا میں اس فیلڈ میں گلوبل لیڈر رہے۔ لیکن ہوا اس کے بالکل الٹ۔ چین نے جنوری 2025 میں امریکہ کے مقابلے میں کئی گنا کم لاگت سے انتہائی طاقتور AI ماڈل ڈیپ سیک لانچ کر دیا۔ چین کی جانب سے ملنے والے اس شوق کی وجہ سے انویڈیا کمپنی کی شیئرز میں $600 بلین تک کی کمی ہو گئی۔ انویڈیا کمپنی کے CEO جینسن ہوانگ بھی امریکی حکومت کے اس فیصلے سے خوش نظر نہیں آتے۔ ان کے مطابق انویڈیا کا چین میں ایڈوانس AI چپس کا مارکیٹ شیئر جو کبھی 95% تھا اب تقریباً 0 ہو چکا ہے۔ یعنی امریکہ کی پالیسی اس کی اپنی ہی انڈسٹری کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ یعنی ایک انتہائی اہم اور بہت بڑا کسٹمر انویڈیا نے گلوبل لیول پر لوز کر دیا۔ بعض امریکن اینالسٹ کا یہ خیال ہے کہ چپ مینوفیکچرنگ میں امریکہ سے چین 2 سے 3 سال پیچھے ہے، لیکن جینسن ہوانگ خود کہتے ہیں کہ چین چپ مینوفیکچرنگ میں امریکہ سے صرف نینو سیکنڈز پیچھے ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر پیچھے ہے۔ ہوانگ کے مطابق یہ کہنا غلط ہے کہ چین ہائی ٹیک چپس تیار نہیں کر سکتا یا وہ اس معاملے میں امریکہ سے پیچھے ہے۔ انہوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چین ایک ہی چیز میں تو گلوبل لیڈر ہے، دنیا میں سب سے آگے ہے، اور وہ ہے مینوفیکچرنگ۔ حالیہ ٹیرفز کے تھریٹ کے بعد بھی چین کا موقف انتہائی نپا تولا اور ویل کیلکولیٹڈ تھا۔ چائنیز حکام کے مطابق ہم امریکہ کے ساتھ ٹیرف وار نہیں چاہتے، لیکن ہم اس سے خوف زدہ بھی نہیں۔ یہ بات دوستو چین نے ثابت بھی کی ہے۔ چین کے پاس امریکہ کے ہر اس طرح کے ہتھ کنڈے کا
مناسب رسپانس موجود ہیں۔ امریکہ چین کا ایک ٹریڈ پارٹنر ضرور ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ ایسیان کنٹریز اور یورپی یونین امریکہ سے بھی بڑے ٹریڈ پارٹنر اب چین کے ہیں۔ چین کے بالخصوص ایشین ممالک سے تجارتی تعلقات گزشتہ 10 سے 20 برسوں میں بڑے ہیں۔ اب چین کی امریکہ کو ایکسپورٹس اس کی ٹوٹل ایکسپورٹس کا 15% سے بھی کم ہو چکی ہیں، جو کہ کسی عرصے میں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ مستقبل میں اگر ٹریڈ وار بڑھتی ہے تو چین مزید متبادل مارکیٹس بھی تلاش کر سکتا ہے، جیسا کہ اس نے پہلے بھی کی۔ دوستو، آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ امریکہ کے پاس ریئر ارتھ پروسیسنگ کی ٹیکنالوجی موجود بھی ہے یا نہیں، یا اگر ہے تو وہ چین سے کتنا پیچھے اس فیلڈ میں ہے۔ تو دوستو، ماہرین کے مطابق امریکہ کو چین جتنی کیپیسٹی بلڈ کرنے کے لیے ابھی کئی برس لگیں گے، جبکہ بعض ایکسپرٹس تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس فرق کو ختم کرنے کے لیے امریکہ کو تقریباً ایک نئے انڈسٹریل ریولیوشن ہی کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ پورا پروسیس تکنیکی طور پر پیچیدہ، ٹائم ٹیکنگ اور انتہائی زیادہ انویسٹمنٹ مانگتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ امریکہ اس پر کام تیزی سے کر رہا ہے، لیکن اس کو چین کے برابر آنے میں کتنے برس لگیں گے یہ ابھی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا۔ بعض ماہرین اس وقت کو 10 سے 12 سال قرار دے رہے ہیں۔ دوستو، پاکستان کے حوالے سے ایک خبر ضرور آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ پاکستان اپنے ریئر ارتھ ریزروز امریکہ کو دینے جا رہا ہے۔ اس بات میں کسی حد تک حقیقت ضرور موجود ہے، مگر آپ یہ بھی جان لیں کہ امریکہ کو یہ ریئر ارتھ ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے، ان کی پروسیسنگ کرنے کے لیے اپنا اکوپمنٹ پاکستان لانا ہوگا، یہاں پر پلانٹ لگانا ہوگا، یا یہاں سے ان منرلز کو کہیں اور منتقل کر کے وہاں سے پروسیسنگ کرنا پڑے گی، جو کہ ایک پیچیدہ اور ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے اور اس میں برسوں بھی لگ سکتے ہیں۔ فوری طور پر ایسا ہو جانا ممکن نہیں ہوگا۔ دوستو، چین اور امریکہ کے درمیان جاری معاشی جنگ سے متعلق یہ دلچسپ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔